ସେଟା ଖାଲି ମାନବିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଛାଡି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସେ ମାନବିକତା ନଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯାଇଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ବିଭସ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭସ ହୋଇକି ଭାରତ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଏମଓ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମ କୁମାର ଶଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡିଜିଏମଓ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିସାରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ এই প্রসঙ্গ କହିଲି ଯେ ଡିଜିଏମଓ ଲେଭେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିକେ ଆଗପଛ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ତାର ଆଉ କିଛି ଉପାୟହୀନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜି ହୋଇ जो समय देता से समय 2 दिन पर विलंब होने बाध्य हो पाकिस्तान पूरी तरीके गोटे बड़ चाप पाकिस्तान सृष्टि होती है भारत गोटे आहरी अन्य एक सफलता कहले अत्युक्ति हो ना। निहाती भाव में विभूति जो कथा आप कहते भारत एक सफलता निहाती भाव में कहुपे जवान को 20 दिन धरी जितेबाला अटक रखा जाइथिला पाकिस्तान रे गोटे बड़ सफलता जे सकाळ 10:30 समय वाघा अटारी सीमा दे पाकिस्तान रेंजर्स जवान पूर्णम कुमार शॉ को स्वदेश छाड़ी भारत को देइछंती ये बड़ सफलता भारतीय सेना कूटनैतिक स्तर में बीएसएफ जवान को छाड़ा पाकिस्तान ये बड़ा खबर वर्तमान समय आपंक टीवी पर्दारे भूल रे पाकिस्तान सीमा को पड़ाई जवान अटारी वाघा सीमा दे भारत फेरले जवान ये बड़ा खबर वर्तमान समय पाखापाखि 20 दिन पर फेरले पूर्णम कुमार भूल रे पाकिस्तान सीमा को जवान पड़ाई बीएसएफ जवान को छाड़ा पाकिस्तान पाक रेंजर्स जवान को छाड़ी खबर वर्तमान समय आसुची अटारी वाघा सीमा दे भारत फेरिले जवान पाखापाखि 20 दिन पर पूर्णम कुमार भारत फेरी खबर सामना को आसुची बीएसएफ जवान रही पूर्णम कुमार ये बड़ा खबर वर्तमान समय सामना को आसुची जे पूर्णम कुमार नामक जवान जे की भूल रे पाकिस्तान सीमा पट को पड़ाई 20 दिन पर पाक रेंजर्स छाड़ी भूल रे पाकिस्तान सीमा भीतर को जाइथिले जवान जनक तेरे बीएसएफ रे कार्यरत अछंती जवान पूर्णम कुमार भारत पाकिस्तान भितरे उत्तेजना परिस्थिति लागी रही किंतु यार भितरे जतबेले ता पूर्वरु देखा मिलता जे भूल रे बीएसएफ एही जवान जनक पाकिस्तान रो सीमा भीतर को पसी जाइथिले परवर्ती समय तांको बीएसएफ रो जवान को छाड़ी पाक रेंजर्स अटारी वाघा सीमा दे भारत फेरी पूर्णम कुमार बीएसएफ रो ये जवान 20 दिन पर स्वदेश फेरी।